वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, खित्ता कश्मीर अर्ज़ फ़लस्तीन के बाद धरती का मजलूम तरीन वो गोशा जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और इस सरजमीन पर भारत की दरिंदा सफ़ेद फ़ौजें इतनी बड़ी तादाद में निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर मामूर हैं कि इसकी कोई मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। छोटी सी आबादी जो है वो लाखों दरिंदों ने उसको घेर रखा है, और उनकी आबादियाँ वीरान और खेत खलियान और बागात तबाह हाल हैं। इफ़्फ़त माँ बेटियों की असमतें पामाल, और पूरी वादी जन्नत नजीर आज मक्तल की तस्वीर बनी हुई है। 1 लाख के करीब लोग जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, और इससे कहीं ज्यादा जख्मी हैं, माजूर हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो दुनिया पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हजारों मर्द व खवातीन लापता हैं, और हजारों भारतीय अकूबत खानों में जुल्म व सितम सह रहे हैं। हजारों दुख्तराने कश्मीर की इफ़्फ़त पामाल की जा चुकी है, और उस पर सितम यह है कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को भी तकरीबन 3 साल होने को है। इस दौरान भारत की जालिम फौज ने जुल्म के वो बाजार वहां गर्म कर रखे हैं कि जिनको अल्फाज में ढालते हुए शायद मेरी आवाज भी जो है वो शिद्दत जज्बात से रो जाए, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कश्मीर के ऊपर बात करती हूँ तो मैं इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करती हूँ कि बारबेरिक टेररिज्म जो कि भारत कर रहा है मुस्तकिल तौर से कश्मीर के अंदर उन निहत्ते लोगों पर जिनके पास कोई चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात के कि हम उनकी आवाज बने। और हम हमेशा कोशिश करते हैं, पाकिस्तान हमेशा यही कोशिश करता है, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है, हम हमेशा ये कहते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसके हवाले से बात करें, और आज भी इसी हवाले से हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है 5 फरवरी चूंकि एक दिन बाद है, लेकिन 5 फरवरी को हमारा प्रोग्राम नहीं होता, तो आज हमारी कोशिश है कि इसी हवाले से बात करें। और 5 फरवरी को जी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, और अगस्त 2019 से ये जारी जो गैर इंसानी लॉकडाउन है उसको 915 दिन हो चुके होंगे अब 5 फरवरी को। आर्टिकल 370 की मनसूखी ने कश्मीरी अवाम के तमाम तर बुनियादी हुकूक छीने हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से कश्मीरियों की आवाज को दबाए और तहरीक आजादी को कुचलने की गर्ज से भारत की दहशत गर्दी और दहशत गर्दी ने रियासत अवाम के हुकूक सल्ब कर रखे हैं कश्मीर के। इसी पे बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन करें जमीर अकरम साहब हैं, साबिक सवीर, उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच जमीर अकरम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जमीर अकरम साहब, बहुत हो चुका है, हम देख चुके हैं, पूरी दुनिया के दरवाजे हम खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम तर तंजीमें जो इंसानी हकूक का अलम उसका जो फहरेरा लहराती हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि खामोश है अनफॉर्चुनेटली। अब क्या वजह है? पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इस मामले को सॉर्ट आउट करे, लेकिन फिर भी अब तक नहीं हो रहा। और जिस तरह से भारत ने बारबेरिक टेररिज्म का वहां एक दरवाजा खोल रखा है वो हम सबके सामने है। आपने सही कहा कि ये बारबेरिक टेररिज्म है, और गवर्नमेंट की तरफ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इक़दाम किए गए हैं, जैसे पिछले 2 साल से और उससे पहले भी, लेकिन खास तौर पे जब से ये मोदी हुकूमत आई है। जो आपका सवाल है, इसका जो सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया में खास तौर पे मगरब में डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंसानी हकूक के बारे में। और क्योंकि हिंदुस्तान उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, अमेरिका और दूसरे जो दीगर ममालिक जो मगरब में जो इंसानी हकूक की बातें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने कोई इकदाम नहीं लिया, न सिर्फ इसके कि कभी कभी वो उसकी तनकीद करते हो। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को रोका नहीं जा रहा मगरब की तरफ से, जो मगरब जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं उनके तरफ से। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ मोदी की हुकूमत वहाँ कश्मीर में जो बर्बरियत और जो इंसानी हकूक की वायलेशन कर रही है, वो दुनिया से छुपा के नहीं रख सकते हैं। दुनिया को अभी पता है। और आपको मैं याद दहानी करना चाहता हूँ कि अक़वाम सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के और अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इंसानी हकूक के बारे में जो काउंसिल है, वो
اور باقی دیگر یورپین یونین ہے, OIC ہے, باقی اور بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے تنقید کی ہے, اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے, ایمنسٹی ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, جینوسائڈ واچ ہے, انہوں نے سب اس چیز کو دنیا میں اس کے بارے میں بات کی ہے اور تنقید کی ہے ہندوستان کی حکومت کے لیے. تو یہ تو آپ کا جو سوال تھا اس کا پہلی پہلو یہ ہے. جی. دوسرا پہلو جو میں آپ کو, جس کو ہم اس کو کبھی کئی مرتبہ نظر انداز کرتے ہیں یا اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, جی, وہ یہ ہے کہ مودی حکومت نے اپنے پاؤں کو کلاڑی ماری ہے یہ 5 اگست کی جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں. رائٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو کشمیر میں جو باقاعدہ کشمیر میں جو ہندوستان کے حامی تھے وہ بھی ابھی ہندوستان کے خلاف ہو گئے. ایگزیکٹلی. ٹوٹل ریجیکشن آف انڈیا. تو ان اے سینس ہندوستان کے لیڈرز خود کچھ کانگریس کے لیڈرز ابھی انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انڈیا ہیز آلریڈی لاسٹ کشمیر. Exactly. And they're getting isolate as well. آج بھی راہل گاندھی کا سٹیٹمنٹ جو آیا ہے مودی کے خلاف چائنا اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ بھی, وہ بھی بڑا کیٹیگوریکلی آیا ہے اس حوالے سے کہ جی بھارت کو آئسولیٹ کر دیا ہے مودی کی پالیسیز نے. جی بالکل. تو ایک تو یہ ہے کہ کشمیر پر ان کا کوئی ہارٹس اینڈ مائنڈ جو ہیں کشمیریز کے, وہ they have simply lost them. ابھی ایک 900-800,000 ٹروپس کے بلبوتے پر یہ اس کشمیر کو آکیوپائی کیا ہوا ہے انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ, لیکن چین کے ساتھ بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہندوستان کے مسائل بڑھ گئے ہیں. اور اب وہ 2 فرنٹ سچویشن میں پھنس گیا ہے. اور یہ راہل گاندھی صاحب نے جو بات کی ہے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہندوستان کو یہ مودی حکومت نے بہت ہی خطرناک موڑ پر آ کے کھڑا کیا ہوا ہے. اور یہ پہلو جو ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور اس چیز کو بھی ہمیں اس کو زیادہ اس کو فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل, ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تینوں ممالک جو ہیں, پاکستان, ہندوستان اور چین, یہ تینوں ایٹمی طاقتیں ہیں. اور یہ ایٹمی طاقت کے درمیان یہ کشمکش جو ہے یہ سارے خطے کے لیے بہت, اور پوری دنیا کے لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے. رائٹ. اور آف کورس ایسی بات ہے جب آپس میں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ خطے کی صورتحال میں امن کیسے پیدا ہوگا. اور بھارت ہمیشہ جو ہے وہ دہشت گردی کرتا آیا ہے, اور یہ اب واضح سب کو پیغام بھی مل چکا ہے. بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب, سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ناظرین, بھارت چاہے کتنے ہی دوغلا پن سے کام لے لے, کتنے ہی جھوٹ گڑ لے, لیکن اس کے جھوٹ کا پول ہمیشہ کھلتا رہا ہے. اور آج بھی چیخ چیخ کے بول رہا ہے اس لاک ڈاؤن کے پیش نظر جو اس نے ظالمانہ اور صفاقانہ طور پر ڈھائے رکھا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, جو کہ ہمارا حصہ ہے, بھارت کا حصہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.